अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप आपके सामने हाजिर हैं। एक लंबा वक्फा हमारी नज़र में तो बहुत लंबा हो गया, शायद आपको उससे भी ज़्यादा महसूस हुआ हो, जबकि बात शायद 2 या 3 हफ्तों की होगी। और उसकी वजह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसकी वजह है ये आपके सितारे और 2012। ये वो किताब है जिसने आपसे मुझे दूर रखा। अब इसकी सज़ा तो किताब को मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी काविश है, लिखी गई है और आपके लिए चूँकि लिखी गई है, आपके इसरार पे लिखी गई है। 2-3 सालों से मेरे लिए काफ़ी मसला हो रहा था, किताब पब्लिश होते होते रह जाती थी, कोई ना कोई मसला आ जाता था। लेकिन बहरहाल ये गौर से देख लीजिएगा, इसके बैक साइड पे मेरी शक्ल भी मौजूद है या मेरी तस्वीर। तो ये आपके लिए चूँकि लिखी गई है, बड़ी डिटेल से लिखी गई है, बड़ी मेहनत से लिखी गई है और कीमत भी सिर्फ 200 रुपये रखी गई है इसकी। और जबकि इसके पेज जो हैं वो 300 के करीब हैं और इम्पोर्टेड पेपर भी बहुत अच्छी यानी मेहनत करके हमने किया है, इसलिए ताकि ये अगर कहीं पानी में गिर जाए, कोई और मसला हो तो ख़राब नहीं हो। और इसको पढ़िएगा, अपने फीडबैक से जो हमें आगाह कीजिएगा, अपनी तासुरात, अपने जज्बात से। और अगर कोई खामी रह गई हो तो उसके लिए मैं आपसे मादरत खाऊँ, क्योंकि ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ज़्यादा इसका बेताबी से इंतज़ार भी होता है। तो आज जब ये आप हफ़्ता देख रहे होंगे, पढ़ेंगे इस हफ़्ते को, सुनेंगे मेरी ज़ुबानी, तो यकीनन आपको ये भी बातें मेरी जो मैं बात कर रहा हूँ आप तक पहुँच जाएंगी। तो उम्मीद है कि पुरानी जो वक्फा आया उसकी मादरत, और अगली बार से वादा रहा कि इन टाइम सारा कुछ होता चला जाएगा। अब बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते की। 6 से 12 फरवरी 2012 का जो हफ्ता है इसके पहले हिस्से की, और हस्ब मामूल इस हिस्से की इब्तदा जो है या हॉरोस्कोप की टोटल इब्तदा होती है वो बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा मरीख तमाम माँ आपके दायचे के छठे घर में रुजत में रहते हुए आपके मातहत अफराद को काफ़ी अहमियत का हामिल बना सकेगा, जबकि अपनी मुलाजमती जिम्मेदारियों पर ख़ास तवज्जो देने के अलावा आपको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। इसके अलावा दायचा के खाना माल में मुश्तरी की मौजूदगी आपको माली फ़वाइद भी दिला सकेगी, जबकि आपकी पोजीशन को भी, जो भी हैसियत आप है, जहाँ भी है, जिस हालत में भी काम करें, उसको काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम बना सकेगी। लेकिन खाना माल का जो हाकिम ज़ोहरा है वो आपके दायचा के 12वें घर में मौजूद है, जिसकी वजह से आपको अपने इख्तियारात के बारे में, अपने जो अखराजात हैं ख़ास तौर पे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, क्योंकि फजूल खर्ची कर सकते हैं या ज़रूरत से ज़ायद एक चीज़ की ज़रूरत है, आप 4 ख़रीद लें कि सस्ती थी, भाई बचत नहीं होगी, नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अपने अखराजात के बारे में भी अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 6 फरवरी को सिलसिला रोज़गार, अपनी जॉब वगैरह के लिए, नौकरी के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। 7 फरवरी को मंजिल मकसूद के लिए कोशां रहेंगे। 8 फरवरी को ख्वाहिशमंद अफराद की शादी या निस्बत तय पा सकेगी। 9 फरवरी को विरासत से मुतल्लिका मामला एहसन तरीके से हल हो सकेंगे। 10 फरवरी को हासिन के बदइरादों से बचने के लिए मनसूबाबंदी कर सकेंगे। यकीनी तौर पे आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहना है अपने दुश्मनों से बचाव के लिए। 11 फरवरी को बैरून मुल्क जाने का जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं या जिन्होंने तैयारी कर रखी है, यकीनन उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। 12 फरवरी को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, हसास रहेंगे, जिसके लिए ख़ास तौर पे आपको अपने सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उसको देखना है, ताकि कहीं भी आपकी गलती जो है आपके लिए नुकसानदेह साबित ना हो। और सबसे जो अच्छी खबर है इस हफ्ते की वो ये है कि इस हफ्ते में अगर आपके लिए कोई अच्छा या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डे नहीं है तो मनफी दिन भी कोई नहीं है। यह आपका हफ्ता आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, मैनेज कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा यकम ता 8 फरवरी आपके दायचे के 11वें घर में रहते हुए आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफा का सबब बनने के अलावा आपको अपने हल्का अहबाब की जानिब से फ़ायदा दिलाने में भी मुआविन साबित हो सकेगा। 9 से 29 फरवरी ज़ोहरा आपके दायचे के 12वें घर में रहते हुए बहुत से फलाही कामों में आपकी तवज्जो बढ़ाने के अलावा कुछ खुफिया काम सर अंजाम देने में भी मुफीद साबित होगा। यह खुफिया काम जब आप सुनते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा कोई स्पाई मिशन पे जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे काम जो आप दूसरों से छुपा के कुछ करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट का काम है, अपने पैसे का मामला है, अपनी इज्जत का मामला है, या कुछ ऐसे बंदा अपने ज़ात के लिए कुछ प्रोग्राम या प्लानिंग करता है जो दूसरों तक नहीं पहुँचने देता अनटिल के उसका रिजल्ट ना आ जाए। क्योंकि वो कहते हैं ना, सूरज जब चांद निकलता है तो सारी दुनिया देख लेती है, सूरज तुलू होता है तो सबको एहसास हो ही जाता है। तो यही कुछ आप भी करेंगे। जबकि आपके ताले में मुश्तरी की मौजूदगी आपकी फ़राग दिली को बढ़ाने के अलावा आपकी शख्सियत को भी पुरवकार बना सकेगी।
جبکہ آپ کی روحانیت کے شوق میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مریخ کی آپ کے درجے کے 5ویں گھر میں موجودگی آپ کے عشق و محبت سے متعلقہ امور کو حساس بنا سکے گی۔ اب دیکھ لیجیے گا کہ عشق اور محبت یہ ذرا کام ویسے بھی بڑا نازک سا ہوتا ہے، تو یہ ذرا اگر سینسٹیو ہو جائے تو پھر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ذائقہ کے 6 گھر میں شرفی زحل کی موجودگی آپ کے ملازمتی امور میں ترقی اور حصول ملازمت کے خواہاں افراد کو حسب خواہش کامیابی دلا سکے گی۔ 10 اور 11 فروری زہرہ یورینس قران کی وجہ سے آپ کی ذہنی اور تخلیقی جو صلاحیتیں ان میں اضافہ ہوگا، کریٹیوٹی آپ کی بہت زیادہ بڑھ سکے گی، جس سے آپ کو اپنے منفرد خیالات کا اظہار کرنے میں آسانی ہوگی، جبکہ اپنی منفرد سوچوں کو دوسروں سے شیئر بھی کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 6 فروری کو مشترکہ جائیداد یا سرمایہ کاری کے معاملات جو ہیں متبادل طریقے سے حل ہو سکیں گے یا طے پا سکیں گے۔ جو آپ روٹین میں کام کریں وہ نہیں ہوگا، آلٹرنیٹیو وے آپ کو یوز کرنا پڑے گا، یا سورس جو ہے آپ کا اس کو کم از کم آپ کو ریپلیس کرنا پڑے گا۔ 7 فروری کو آپ کے محبت بھرے معاملات بہتر رہیں گے۔ 8 فروری کو سفر کا پروگرام بن سکتا ہے۔ 9 کو اولاد کی وجہ سے خوشیاں نصیب ہو سکتی ہیں یا کوئی انعام یا پرائز بانڈ بھی نکل سکتا ہے۔ 10 فروری کو مختلف امور میں آپ کے ہمسائے آپ سے تعاون کر سکیں گے۔ 11 فروری کو اپنے جذبات اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے، اور میرا خیال میں کوئی ذی شعور اپنا نقصان کرنا پسند نہیں کرتا۔ 12 فروری کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے 7 اثرات کے جو حامل دن ہیں 9، 10 اور 11 فروری کے ہو سکتے ہیں، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن آپ کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے اپنے پازیٹیو ڈیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ برج جوزہ جیمنا ہے۔ موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد 1 تا 14 فروری آپ کے ذائقے کے 9ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کی قابلیت میں اضافہ کا باعث بن سکے گا، جبکہ کسی متوقع سفر سے فوائد کا حصول ممکن بنانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکے گا۔ 7، 8، 9 فروری شمس کا جو کران ہے، چونکہ آپ کا بہت زیادہ سینسٹیو اور رولنگ پلانٹ جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کران کی حالت میں ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کی قوت فیصلہ بڑھ سکے گی۔ شمس تو شمسی ہوتا ہے نا جی، جہاں بھی ہوگا اپنے اثرات مرتب کرتا ہے، جبکہ اپنے حالات کا دلیرانہ مقابلہ کرنے کی قابلیت جو آپ کے اندر ہے اس میں بھی اضافہ کا باعث بن سکے گا۔ علاوہ ازیں ان اثرات کے تحت کوئی سفر بھی پیش آ سکتا ہے اور آپ کی علمی قابلیت بھی بڑھ سکتی ہے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 6 فروری کو قسمت آپ کا ساتھ دے گی یا آپ کے ساتھ رہے گی۔ 7 فروری کو آپ مثبت تبدیلیوں کے حوالے سے خاصے سرگرم دکھائی دیں گے۔ 8 فروری کو آپ کی ملازمت اور پیشہ ورانہ کاموں میں ترقی ممکن ہو سکے گی۔ 9 فروری کو کیریئر کے حوالے سے تعمیر و ترقی کے وسائل اور سلسلے بڑھ سکیں گے۔ 10 فروری کو صحت کے سے متعلقہ جو بھی معاملات ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ 11 فروری کو آپ کے تخلیقی کاموں کو سراہا جائے گا۔ 12 فروری کا دن آپ کی عزت اور شہرت کا حامل ہوگا۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے 7 اور منفی اثرات کا حامل دن بھی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے آپ اپنے آپ کو خود مینج کر کے اپنا ہفتہ اپنی مرضی کے مطابق بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔